Moji dragi gledatelji, danas vam želim preporučiti jedan novi dodatak prehrani. Zapravo ću vam preporučiti dva koji imaju nevjerojatnu mogućnost uklanjanja staračkih mrlja i značajnog poboljšavanja zdravlja vaše kože. Svi vi koji imate staračke mrlje itekako dobro znate da je glavni uzrok staračkih mrlja kroničan nedostatak vitamina C, kroničan nedostatak cinka, loša funkcija jetre i nešto što se naziva rezistencija na inzulin ili dijabetes. Vi ako išta od ovoga imate, vaše će staračke mrlje rapidno se pogoršavati. Nažalost, živimo u vremenima da 50% osoba već ima dijabetes. Čim imate dijabetes, staračke mrlje idu katastrofa gore. Jedemo apsolutno kriminalnu hranu krcatu sa desecima tisuća kemikalija i onda sve to zaljevamo sa sintetskim lijekovima. Svi koji imate loš način života, lošu prehranu, uzimate silne količine lijekova, vama ništa ne može pomoći da uklonite staračke mrlje. I nikada se to neće ni dogoditi. Međutim, određeni broj osoba koji želi jednostavno dati šansu svome zdravlju i želite početi živjeti zdravo, postoji određeni broj nutrijenata koji su ključni za zdravlje vaše kože. Kao što sam rekao, ukoliko imate staračke mrlje, treba vam vitamin C i cink. A odakle ćete vi uzimati vitamin C i cink? Najbolje bi bilo da vi to uzimate iz hrane. Međutim, mi danas da kupimo hranu koja je krcata mineralima i vitaminima, to je praktično nemoguće. Mislim da ste toga itekako svjesni. 99% hrane ili namirnica koje kupujete u dućanima su krcate sa otrovima. Naša jedina je onda šansa da počnemo uzimati nutrijente ovoga tipa u vrhunskim dodacima prehrani. Isto tako živimo u vremenima kad 99% dodataka prehrane su jako veliko smeće, neće vam nikako pomoći. Međutim, ukoliko ćete mene saslušati, moji dragi gledatelji, postoji na mome internetskom dućanu, novo otvorenom, nešto što se naziva Beauty Inside. Beauty Inside je specijalan dodatak prehrani koji vam izgleda u jednoj kutijici. Kupit ćete ga ovako, izvanredne za zdravlje vaše kože. Unutra imate jedan specijalni prah koji je krcat sa mineralima i vitaminima ključni za vaše zdravlje. Ovaj dodatak prehrani imate kupiti dole ispod video zapisa na mome dućanu zdrave hrane i smatra se jednim od najboljih na svijetu za zdravlje vaše kože. Možemo reći da u ovom dodatku prehrani imate vitamina C, niacina, vitamina E, vitamina B2, biotina, cinka, bakra, ekstrakta crne riže, kivi, naranđa, ananas, džumbir. Ovaj dodatak prehrani poboljšava funkciju kože, štiti kožu od starenja, uklanja bore i staračke mrlje, poboljšava elastičnost kože, potiče rast kose i noktiju, čisti pore, uklanja masni sjaj na koži, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akne i štiti od nastanka raka kože. Poboljšavanje zdravlja vaše kože, smanjivanje bora, uklanjanje staračkih mrlja, uzmite Beauty Inside. Ovo se pravi jednostavno, uzet ćete jednostavno 4 male mjerice, imate unutra jednu malu kašičicu, imat ćete prah. 4 ovakve male mjerice praha ćete staviti u jednu posudu zajedno sa vodom, lijepo ćete promiješati i dobijete jednu krasnu mješavinu ovakvog krasnog napitka i pijete ga svaki dan. Napitak je apsolutno genijalan i briljantan i značajno može pomoći vašemu zdravlju. I mi sa ovim napitkom jednom dnevno poboljšamo zdravlje naše kože. I dakle tu djelujemo na kroničan nedostatak cinka, kroničan nedostatak vitamina C i sprečavamo oštećenja kože. Međutim, mi ukoliko želimo značajno poboljšati zdravlje naše jetre, preporučit ću vam drugi dodatak prehrane na mome kanalu koji ima nevjerojatnu mogućnost detoksikacije vašega tijela. Ja ću ovo ovako otprilike reći. Veliki broj vas koji danas ima te staračke mrlje, vjerojatno već dugi niz godina uzimate velike količine lijekova. Isto tako imate desetljeća uzimanja hrane krcate sa kemikalijama. I vi ne budete u zabludi, ako ste toliko bolesni, da je vaše tijelo savršeno funkcionira. Značite da u vašem tijelu kolaju stotine i stotine tisuće kemikalija koje vama jednostavno uništavaju vaše zdravlje. Vi morate naći načina kako ćete izbacivati te kemikalije iz tijela. Dva jako bitna organa koji čiste te otrove i detoksiciraju tijelo su jetra i bubrezi. I vi kada jetru i bubrege zapravo godinama, mjesecima ili čak i više matletirate sa lošom hranom i sintetskim lijekovima, vaša jetra i bubrezi ne mogu raditi. Jedan od razloga zašto vi imate upravo te staračke mrlje će biti jako loša funkcija jetre. I zato ću vam preporučiti da uzmete na mom dućanu zdrave hrane drugi dodatak prehrane koji se naziva Cell Shoots. On izgleda ovako.
Isto tako će biti u formi jednog praha. Imat ćete specijalnu vrste nutrijenata koji su genijalni za kompletno vaše zdravlje, specijalno za čišćenje i detoksikaciju tijela. Ono što vam mogu reći, ovaj dodatak prehrani u sebi sadrži selen, vitamin A, vitamin E, vitamin C, ekstrakt zelenog čaja, acerole, jabuke, rajčice, brokule, oregana, mrkve, cimeta, bazge i đumbira. Pijući ovaj napitak prirodno čistite tijelo od toksina i značajno jačate imunitet. Selen podržava funkciju štitnjače, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče plodnost i proizvodnju muških spolnih hormona, poboljšava funkciju srca i krvnih žila i smanjuje rizik od srčanog udava i poboljšava zdravlje mozga. Posebno kod starijih osoba. Koristi se kod loše funkcije zglobova i pomaže u proizvodnji hrskavice i liječenja boli kod upale koljena, kukova, leđa, te je prirodni način sprečavanja gihta. Sprečavate vidljive znakove starenja i uklanjate bore. Vitamin E sprečava dijabetes, potiče zdravlje kože i vlasišta, uravnotežuje hormone i pomaže kod menopauze i bolnih menstruacija. Poboljšava vid, smanjuje rizik od demencije, sve imate u jednom napitku. Dakle, jedan puta dnevno popijete Beauty Inside, savršen napitak za samu kožu, a ukoliko želite se dati još bolju šansu funkciju jetre i bubrega i generalno za vaše zdravlje, pićete ovo. Kako se pravi ovaj cel šuc napitak? To mi je super jednostavno. Treba vam jedna čaša, treba će vam 200 ml i 4 male mjerice ovoga praha. Idemo 1, dakle 2, 3, 4. Ovu mjericu vratimo natrag, poklopimo, zatvorimo i sve što trebamo ovdje dodati 200 ml vode. 200 ml vode, sve lijepo krasno promiješamo. Uzmemo. Ne znam što vam rekao, svi ovi napici koji danas uzmemo u formi praha od Fitline kompanije su apsolutno briljantni, ukusni. Svi koji ćete me vjerovati, kupit ćete ove dodatke prehrane i poboljšat ćete svoje zdravlje. Svi ostali, naravno, koji nećete vjerovati, nema potrebe ni da dolje ispod video zapisa komentirate kako je nešto loše, jer ne znate što je zapravo loše. 25 godina izučavam nutricionizam i prirodne lijekove. Ja sam nevjerojatno sretan da ja sad vam mogu preporučiti da uzmete ovako nešto, jer će vam poboljšati vaše zdravlje. 5 godina sam čekao da se dogodi ovakva situacija. Za sve dodatne informacije, koji dodaci prehrani su za šta, slobodno nazovite moju ordinaciju, ja ću vam osobno preporučiti što će vam pomoći i dolje ispod video zapis imate sve informacije o ovim dodacima prehrani, super jednostavno i lako se uzima. Dragi moji gledatelji, kako ćete ostati zdravi i izliječiti svoje bolesti na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžit ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprječavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojemu kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate se naučiti boriti protiv najgorih bolesti modernog čovjeka. Kompletom moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu, tvrtke Fitline. Od sada možete na internetskoj stranici Mariolab i dućanu zdrave hrane naći 11 čudesnih prirodnih dodataka prehrani za najgore bolesti modernog čovjeka. Ovo su dodaci prehrani koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Prvo, optimalni set. Služi za kompletnu detoksikaciju tijela, poboljšanje rada probavnog sustava i jačanje imuniteta. Za bolji rad jetre i bubrega, poticanje zdravlja srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka, sprječavanje krvnih ugrušaka i puno ostaloga. Drugo, Restorate služi za obnovu i zaštitu kostiju, mišića i zglobova, prirodno uklanjanje stresa,
depresije, anksioznosti, sprečavanje nesanice, jačanje imunološkog sustava, poboljšava rad mozga, potiče pamćenje, sprečava demenciju. Treće, Activise Oxyplus. Ovaj dodatak prehrani služi za brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprečavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje lošeg kolesterola iz krvnih žila, prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela. Četvrto, ProShape. Služi za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima, sprečava stres, depresiju, anksioznost, jača imunološki sustav, pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora, potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente, tetive te potiče zdravo mršavljenje. 5. generacija 50+. Ovo je posebno dizajniran dodatak prehrani za osobe poslije 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira tlak, sprečava srčani udar. Potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, gubitak prančeva sprečava, demenciju, sprečava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. 6. Cell Schutz služi za detoksikaciju tijela, jačanje imuniteta, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče bolji rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog udara. Poboljšava zdravlje zglobova i uklanja ukočenost otekline, sprečava dijabetes. 7. Beauty Insight. Ovaj dodatak prehrani poboljšava funkciju kože, štiti od starenja, uklanja pore i staračke mrlje, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni. 8. C-Balance. Ovaj dodatak prehrani služi za kontrolu dijabetesa, potiče bolji rad srca i krvnih žila, sprečavanje krvnih ugrušaka i srčanog udara, sprečava osteoporozu, potiče mršavljenje. 9. Munogen. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava varikozne vene, sprečava anemiju, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju i stres. Štiti zdravlje očiju, pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca. 10. Microsoft Plus Heart Duo. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava artritise, osteoporozu, pomaže kod fibromijalgije. 11. Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artrotskih promjena u pukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artrotske promjene koje uzrokuje oštećenje hrskavice, bol, ukočenost, otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodan način. Štiti od upale i osteoporoze. Ovi dodaci prehrani su dostupni sada u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a ostale zemlje će biti dostupne tijekom sljedeće godine. I pomažu kod puno ostalih bolesti. Ukoliko želite saznati više informacija o ovim dodacima prehrani, kontaktirajte nas na broj telefona +385 98 9179 200 ili putem web stranice mariolab.hr.